Sa unang pagbasa ato nadungog tinutog ikan sa basahon ni Job. Kining usa sa mga tawag og wisdom literature. Ang basahon ni Job, ang ginadman ni Solomon, ang kining some part of the book of Daniel, mga panultiun o Proverbs o Ecclesiastes, ug uban pa kini ang gitawag nga wisdom literature. Tungod kay may kaalam kini, may kahatag sa katawhan. Una, kini mong basahon ni Job, wala man kini, is not part of the Jewish literature. Pinick up kini, ibutang, apil sa compilation of many books na gitawag og Biblia, Bible, nga gi-compile sa mga pari, Katoliko, sa unang panahon. Kanya, kita nimo duharaman ka kanang theological trajectory ang naa sa mindset sa mga Diyo. If you are good, you will be rewarded. Maayo ka, dagay mo mga panalangin. If you are bad, you will be punished. So muna siya, tumayo ka na tao, daghan mga grasya, mga panalangin, o daghan ang mga kayunan nga maayo alang kanimo tungod kay maayo kang tao ug nakapaymuot sa Ginoo. Ug kun dautan ka tao daghay mo buhat kadi maayo usa silutan ka ug ang para sa mga Diyo ang silot ug ang reward ni ara sa kalibutan. Wala nay human sa kamatayon. So muna ang mga Diyo. Kunya alaon nato nga mo si kanabang si Job ng pamilya certified nga usa ka maayong tao, balaan nga tao, nga sila masubtanon sa kabuton sa Dios. Mao bitaw gani nga kitagaan siya daghang mga panalangin, mga kahayupan, pila ka tausan, mga karnero, sa diha mga hayop ug may pamilya, mga himsog, maayong panglawas. Tungod kay sila matarong nga mga tao. Maayo, balaan nga tao. Ug roy gayon nga sila kining si Job nga nasakit. Iwagtangan siya sa iyang mga propiedad, iwagtangan siya sa pamilya, tanan nawala kaniya o nag-antos siya sa mong sakit. Usa kini nga pangutana kanato, ngano man nga nasakit man ko, nga hinimbahon man ko, ngano man nga nag-antos man ko, nga kanabang maayo man ko gabuton mo pangutana, very existential question among us. Nga pangutana dito nga ano man nga si Job certified nga usa ka balaan maayo nga tao isibtanon sa kabuton sa Dios ngano man nga nasakit ngano man nga sa atong parents gidimalas sa kinabuhi ngano man kitibaw nato nga the book of Ecclesiastes started the statement with everything is useless. Kanang tanan, way kamuslanan, there's nothing new under the sun. Walay kabaguhan, mabuhi, kamatay, there's time for everything. Time sa pagtanom, panahon sa pag-harvest, time sa paghimugso, panahon sa kamatayon. Ano na anak? So way kamuslanan, buntag na pod, karong gabi, mangitngit, mabuntagan, unya, hapon, mangitngit na pod. Wala, sabay kabaguhan niya, wala. Everything is useless. Life is absurd. Matod pa sa writer sa Ecclesiastes. Mula nga, minunta sa Book of Job nga kalabang ginimalas siya. Ngano man, usa ka pangutana, ngano man, nga kanang naa, nag-antos si Job sa kasakit, ang kahimtang sa sakit, ngano man, nabuutan nga tao. Kaya ang ato, nga panglantaw sa mga Diyo, kung ikaw maayo, duna kay panalangin. Kung ikaw dautan, duna kay mga punishment. Ang punishment, sumungko, dirira sa kalibutan. Kunya, anong ingon na animan? Tungod kay sa Book of Job, ikuha mo sa outside ng literature sa mga Diyo, nagipasok sa simbahan, sa compilation sa mga basahon, nagpapay nga ganda nag-Biblia, collection of many books. So, kana nagkontradict sa panglantaw sa mga Diyo nga ang pag-antos gumikan sa sala. Si Jesus
Mag-antos, magkasinati sa kasakit, mga pag-antos, apan walay sala. Pero sa mga Hudiyo nga panglantaw sa ilang mindset, kung ikaw mag-antos, tungod kay nakasala ka, muusap kini ang pahinumdom sa higala ni Job, matingaling nakasala ka, muna gipanisan ka sa Ginoo. Pamalandong sa rekoleksyon ni Job, wala siya namuhat kirutan. Usap siya baso sa Ginoo, doon ay mga pangutaran niya, mapanwa siya magmahay sa Ginoo. Kasagari sa atong kasatian, namunta nga, kanang nga naman, ay nimbahon man po niya kanako silingan, di man muli simbag yun, nga naman, kwartahan man sila, kay kanako kanunay simba, kanunay ko nag-ampo, apan wakto baga sa Ginoo ang atong mga pag-ampo, kanagbuman diha, wa may simba-simba, nga naman, adag may mga grasya, mga pangutahan ang usab, kanato, kaya nga naman, kay gusto ta nga mahiduo sa Ginoo o ang atong paghiduo sa Ginoo nga dunay reward kanato nga kita hinimbahon ang Ginoo mo baos sa atong pagkamaayo paghinibahon kay we have the capitalistic society nga na-influence ang atong pangisip sa kapitalista nga panghuna-una nga inigbuhat nato dunay ginansya, inigbuhat nato doon natay madawat. Pero ang Ginoo nahibaw na anon sa atong paginhanglan. Ang kasinatian, kinabuhi ni Job, usa ka panglitan nga ang mga kasakit, nga ang mga pag-antos dunay kahulugan kung dunay Dios sa atong kinabuhi. Unlike in the book of Ecclesiastes, nga walay Ginoo, walay kahulugan ang tanan. But we put Christ at the center of our lives, ang tanan makahuluganon, ang Ginoo dunay purpose sa atong kahimtang sa pag-antos o mga problema. Makahuluganon lamang atong pag-antos because we share in the sufferings and pains of Christ. Ang atong pag-antos, pag-ambit lamang sa tipik ng atong pag-ambit sa pagpasakit, kamatayon ni Kristo. May makaluganon ang atong mga pag-antos tungod sa atong paglambigit ng Kristo nga kita nag-ambit usab sa iyang kasakit alang sa kaluwasan sa tao. Ang kasakit, redemptive, makaluwas. Kung si Kristo anaa sa atong kasing-kasing ug huna. Kung sa magali nga kanunay kitang giawag ni Kristo nga kita mubuhat sa mga butang nga makapaimot kaniya. Kung kita nag-antos tungod sa pagbugal-bugal sa tanan, ngayon ang Ginoo mabulahan kamong gibugal-bugalan kamong karon kay mainyo ang ingarian sa langit. Usahay din nato isabtan ang pamaagi sa Ginoo nga naman kay lahi man ato pamaagi ang standard sa kalibutan walay kasakit walay pag-antos busa manggali we invented some kanang mga invention sa teknolohiya nga kita di na magsakripisyo walay kahago wala na tanan so muna ang tao gihimong tapulan sa teknolohiya ang teknolohiya o invention moabot tungod kay mo na ang progress sa atong panghunana through science, pero sahay makapawala na kanato ang pulong sakripisyo, mga pag-antos nga paagi ang pagsulod nato kang Kristo. Muna nga kanang sa pagbasa sa atong ebanghelyo no karon nga ang kapitag 7 duha other mga disipulo ni Kristo ipadala sa aside from the 12 apostles, 12 disciples nga nag-apostle San Lucas, ipadala niya sa tinagurha and take nothing, bring nothing with you. O kini another group of disciples, kining 72 elders nga ang disciples nga nagrepresent sa pangulo sa mga Hudiyo niadtong wa pa sila mahimong usa ka nasod, usa ka ingarian. Ang kahimtang sa mga Hudiyo ipanguluhan sa 72 elders nga mo'y maghukom tawag sila maghuhukom aron sila mo'y magdesisyon himong desisyon sa mga kahimtang nga mitabo sa Israel. So muna nga kining 72 disciples ang mga tinunan ni Jesus nga sugo niya o gitagaan niya gahom aron paghirin sa mga yawa o pag-ayos mo sa giton. O nahibalik kini sila nga malipayon tungod kay na-achieve nila ang ilang purpose sa misyon. Lipayon sila. Lipay sila nga matuo kanila ang mga yawa kung nag-ayos ang masakiton.
Apan ang Ginoo ma-interrupt yun siya nga ayaw ko maglipay tungod kay nagpatuo kanyo ang mga panuway. Paglipay hinuon kamo kay ang iyong ngalan ay sulat na sa langit. Kasagari ang atong kanang musyanan sa kalipay, ang atong mga achievement, ang atong mga napundar, ang atong mga nabuhat, muna ang source ang kalipay. Pero ang Ginoo mingon nga ang kalipay nato adto sa langit kay tuwa nakalista na ang iyong pangalan. Tumutuman kita sa iyang kabuton, kabahin kita sa misyon ni Kristo, ang misyon sa kaluwasan. Muna ang mga apostoles, ang simbahan, nagpadayon sa buhat ng magkaluwas ni Kristo. Ipadayon simbahan o kitang tanan ang membro simbahan, tagsatagsa kanato itagaagahom through baptism na maghingilin sa mga yawa, mahimo kitang propeta, magsangyaw, unsay maayo o pagsaway sa di maayo. Kanang kita gitawag sa Dios makabahin sa misyon. Ang kalipay nato wala makabase sa ato nga nabuhat kay kini tanan dumalabay. Pero ang assurance nato ang kalipay nga tinuod tua sa ingarian sa langit nang ipinili ni Jesus nga mabalaan kung kita mutuman sa iyang kabuton. Sa atong pagsimba kita nalipay ang Ginoo mo nahatag nato grasya sa kaluwasan. It's not that salvation is earned by us. Dili na tungod sa atong kahago, kundi ang kaluwasan hatag grasya sa Dios kanato. Iya ang kaluwasan as reward sa atong pagkamatarong pagpuyo sa kinabuhi na maayo balaan o matarong kinabuhi. Si Maria ang atong sumbanan diha sa atong pagsulod kang Kristo na si Maria dibuhat lang sa angayan niya buhaton sugo sa kabuton sa Dios. Wala na ang iyang kalipay naa sa pagsunod sa kabuton sa Dios. Inatunta nga kita usab padayon sa atong paningkamot sa kinabuhi na ang paningkamot sa panginabuhi kabahin sa atong survival ang kita buhi lawas sa atong panginahanglan sa lawas apan timan nga di nato kalimtan ang Ginoo diya sa atong paningkamot. Mahimo kitang kanang malipayon kon ang atong buhat sa pangalagad sa atong paningkamot sa kinabuhi diniyos matuod og balaan nga pagkinabuhi. Palihog manindog